يعني عشان نفهم موضوع الكلب لازم نرجع للمخطوطات القديمة، لأنها تقدر تساعدنا على فهم الموضوع. هو كما الكل بيعرف أنه المخطوطات القديمة لم تكن فيها تنقيط أو تشكيل أو تهميز. فلو شفنا مثلا على الشاشة دي من مخطوطة سمرقند؟ مخطوطة سمرقند، نعم. ونلاحظ هنا كلمة وكلبهم يعني بدون تنقيط. نعم. فالكلمة هذه ممكن تكون لها قراءات أخرى. طبعا قراءة الجماعة تقول وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط، ولكن هناك قراءات أخرى يعتبرها البعض أنها قراءة شاذة، لكن هذه القراءة هي أقرب القراءات للنص الأصلي، وهي قراءة لأبي عمر الزاهد، موجودة في معجم القراءات للخطيب. فهذه القراءة بتقول كالئهم، بدل من كلمة كلبهم كالئهم. طبعا ألف المد ما كانش موجودة وقتها، فهو قرأها كالئهم. وبما أن كالئهم معناها حافظهم، بمعنى حافظهم. هي جاي منها الفعل يكلأ. نعم. نعم. فطبعا الهمزة ما كانش موجودة أو لم تكن، كانت هي من اختراع الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولكن أصل الكلمة كليهم، وكليهم باسط ذراعيه. كلمة كليهم دي معناها إيه؟ يعني لو احنا في اللغة العربية بنقول كلمة كلى أو الكلية، فالكلية دورها تحفظ الدم من الفساد. هو أنا أعرف في سورة الأنبياء أعتقد موجود آية بتقول قل من يكلأكم بالليل والنهار من الله. فبالضبط قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. نعم، بمعنى يحفظكم. نعم. إذا معنى كليهم باسط ذراعيه بالوقيد حارسهم. وهذا الحارس يعني ليس كلب، لأنه لو كان كلب، يعني أولا لما عدد الاحتمالات ثلاثة رابعهم كلبهم، فهنا الكلب هو كلب حيوان، كيف يمكن ضمه للبشر؟ لهذا جاءت القراءات ما سميت يعني كليهم باسط ذراعيه بالوقيد، هو الملاك الحارس بالضبط. اللي باسط نعم. ذراعه. في حتى آية في القرآن بتقول فيه والملائكة باسطوا أيديهم، يعني إن هم يعني للحفاظ، يعني فاتحين إيديهم كده. نعم. إذا النص القرآني خلى من الملاك كلب. لا، مش النص القرآني، ولكن التفاسير والقراءات، لأنه يعني ما يسمى بأسباب النزول هي اللي جعلت هذا التفسير، لأنه تنقيط، لما صار في تنقيط صارت فيها هذه الإشكالية. Dans la sourate 18, l'épisode des gens de la caverne, bon, on sait très bien que l'épisode des gens de la caverne, versets 9 à 26, est une variation sur une légende chrétienne plus ancienne, celle des 7 dormants d'Éphèse. Bon, on ne connaît pas le texte éventuel qui aurait servi de base au récit coranique. On va d'ailleurs très bien que le Coran fait référence à l'existence de récits variés, divers et variés. Mais si on se fonde uniquement sur les textes qui nous racontent la légende, notamment les 2 homélies de Jacques de Sarroug au début du VIe siècle. Jacques de Sarroug, il y a 2 homélies de Jacques de Sarroug où il est question des 7 dormants. Si, comme l'a fait Griffith dans un article intéressant mais très discutable méthodologiquement, on se fonde uniquement sur le texte syriaque pour comprendre le texte coranique, on a tout de suite une énigme, à savoir que le texte syriaque parle d'un ange avec les jeunes gens de la caverne, avec les 7 dormants, alors que le Coran parle d'un chien à la place. Alors, comment est-on passé d'un ange à un chien? C'est absolument inintelligible. Pourquoi? La réponse, elle est très simple. Donc il faut élargir la comparaison. C'est que on le sait notamment grâce au récit de au guide de pèlerinage de Théodosius, contemporain de Jacques de Sarroug pour le texte lui-même, qui raconte la légende dans le texte latin
et qui dit, lui, que les jeunes gens avaient un chien avec eux, un chien qui s'appelait Viricanus. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? La bonne question, c'est pas comment passe-t-on du chien, de l'ange de Jacques de Sarrougue au chien du Coran, c'est plutôt que Jacques de Sarrougue exclut le chien de son homélie, parce que l'homélie de Jacques de Sarrougue ainsi que un objectif particulier, à savoir affirmer une conception anti-origéniste de la résurrection, donc résurrection des corps. Les chiens sont exclus de la résurrection des corps du point de vue de la dogmatique chrétienne, donc pas de chien, on remplace par un ange. Bon. C'est un chien berger, probablement. Hein. Bon. Le Coran, lui, est moins, on va dire, est moins tatillon sur cette question-là. Il est moins préoccupé peut-être, moins directement préoccupé par la question de la résurrection des corps. Il est moins tatillon. Il est plus proche, on va dire, des récits populaires. Donc il conserve le chien, hein, qu'il décrit pattes étendues, donc en train de dormir lui aussi, avec des 7 dormants. Donc si vous limitez, on va dire, la comparaison, uniquement à des textes écrits et pas, on va dire, aux légendes orales, vous avez un blocage absolument inexplicable. En revanche, si vous partez du principe de légendes orales, bon, là les choses sont beaucoup plus claires. Dans le cas précis, par contre, la nature même du texte que nous avons en syriaque nous montre qu'on n'a pas affaire à une légende orale qui aurait été mise par écrit dans une homélie, mais à un texte politique, on va dire, hein, dans un ordre précis. Et c'est ce texte-là qui est à la source, effectivement, de la péricope coranique.